السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. معكم مسيو أحمد عماد. أقدم لكم مراجعة على نص المنهج الخاص بثالثة ثانوي في اللغة الفرنسية. المراجعة اللي قدامنا إن شاء الله تشتمل على الآتي: أهم كلمات نص المنهج، وكذلك أهم الكلمات التأسيسية في اللغة الفرنسية، وبعدها يوجد مجموعة من القطع للتدريب على الإجابة أو حل سؤال قطع الفهم، وأيضا التدريب على سؤال المواقف. أهم حاجة إزاي هقدر أشارك معايا في الحلقة دي أو في الحصة ديت. أول حاجة طبعا هنعمل داونلود للملزمة اللي موجودة الPDF عندنا ولازم نطبعها، وبعدين في جزئية قراءة الكلمات هتبدأ تقرأ ورايا وحضرتك أو حضرتك شايفين الكلمة معايا، وبعدها واحنا بنحل سؤال القطع بقرأ القطعة وبترجمها، فبرضو انت بتترجم ورايا الكلمات الصعبة حتى لو كانت القطعة كلها كلمات جديدة عليك، فبتبدأ تترجمها وبتستخرج الكلمات ديت في كراسة خارجية. وبالنسبة للإجابة على سؤال القطع ممكن توقف الفيديو وتجاوب إجاباتك، وبعدين تبدأ تشوف الإجابات الصحيحة أو الإجابات الخاطئة وليه الإجابات بتكون صح أو غلط مع الترجمة اللي شغالة. بنروح مع بعض لسؤال المواقف، وبعدين برضو بنترجم مع بعض نقطة نقطة في سؤال المواقف. بترجم ايه السؤال وبترجم الإجابة عليه أيضا. بسم الله، نبدأ مع بعض كده. on révision pour le cycle secondaire اللي هي مراجعة للمرحلة الثانوية. le contenu de la leçon المحتوى الخاص بالدرس اللي قدامنا. les vocabulaires des leçons كلمات الدروس. 6 documents 6 قطع. 30 situation 30 موقف. هنبدأ مع بعض بليسون الدروس اللي هي عندنا 6 دروس في الترم الأول اللي هو نص المنهج. أول درس اسمه دير كال سبور اون في، قول أي رياضة نمارس. 2 اكسبريمي لا بوسيسيون التعبير عن الملكية. 3 بروبوزي اكسبتي او ريفوزي ديز اكتيفيتي يقترح أو يقبل أو يرفض الأنشطة. 4 parler des aliments et des poissons التحدث عن المأكولات وعن المشروبات. 5 parler de quelque chose sans dire son nom التحدث عن شيء ما دون أن نقول اسمه. numéro 6 exprimer les quantités التعبير عن الكميات. هنروح مع بعض ليسون 1 الكلمات اللي موجودة في الدرس الأول هنقرأها للتدريب على النطق الصحيح. هتقولوا معايا: un sport, un arbitre, un joueur, un champion, un nageur, un athlète, un judoka, un randonneur, le patinage, un tutu, un kimono, un filet, un soyer, en piscine, une compétition, une piste, la randonnée, en tenue, une corde, des baskets, un résultat, un entraîneur, un supporter, un gardien de but, un boxeur, un cavalier, un cycliste, le yoga, un entraînement, un sifflet, un tyran, un panier, un conseil, une boule, une serviette, une équipe, une course, les pointes, une canne de golf, des patins. Leçon 2. Un cours, un tournoi, un équilibre, une idée, une série, une bêtise, un modèle, un paysage, un classement, une croquette, une décoration, une chanson. Leçon 3. Un casque, un put, un parapluie, un avis, une idée, une autorisation, une moitié,
une note, un genre, un moniteur, un slogan, une adrénaline, une sensation, une piste cyclable, une opinion, une course. Leçon 4. Un aliment, un produit, un plat, le sel, un repas, le déjeuner, le dîner, une poisson, une tasse, la modération, une catégorie, un sandwich, un croissant, un diapolomètre, un paquet, le petit déjeuner, le goûter, un sucré, une omelette, une gousse de vanille, une bouteille, les friandises. Leçon 5. Un rayon, un frigo, le popcorn, un parfum, un pot, un adulte, des légumes secs, une pizza, une tartine, une boîte, une baguette, un purée, la farine, les ingrédients, un commerce, un plat, un jus, des frites, le saumon, des produits de la mer, une crêpe, une vanille, une devinette, une liste, une spécialité, une boucherie. Leçon 6. Un litre, un kilo, une alimentation, une salade de fruits, une recette, un livre, un gramme, un centre commercial, une quantité, une poissonnerie, la santé, une demi-livre. ديت les mots généreux pour les 6 leçons، يعني الكلمات العامة للست دروس. بعد كده هنروح مع بعض للكلمات التأسيسية، أولها les jours de la semaine، أيام الأسبوع. والملحوظة إن كل أيام الأسبوع مذكر، نطقهم كالآتي: lundi، mardi، mercredi، jeudi، vendredi، samedi، dimanche. les nombres، الأعداد مهم جدا إن أنا أكون عارفها: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 50 60 70 80 90 100 200 500 1000. les nombres ordinaux أي الأعداد الترتيبية، وتكون le premier، la première، le deuxième، le troisième، le quatrième، le cinquième، le sixième، le septième، le huitième، le neuvième، le dixième، le onzième، le dernier، la dernière. les 4 points cardinaux، الاتجاهات الأربعة. المفروض هنا الاتجاهات الأربعة اللي هي السود، الجنوب، النورد، الشمال، الويست، الغرب، ليست، الشرق. ديت اللي هي فصول السنة: لو برانتون، l'automne، l'été، l'hiver. les mois de l'année، شهور السنة: janvier، février، mars، avril، mai، juin، juillet، août، septembre، octobre، novembre، décembre. les couleurs، الألوان: noir، أسود، blanc، أبيض، violet، بنفسجي، روج، أحمر،
جون أصفر، مارون بني، جري رصاصي، بلو أزرق، روز وردي، أورانج برتقالي، فاغ أخضر، بيج بيج. كده خلصنا الجزئية الخاصة بالكلمات بنطقها. لازم تسمعها مرة واثنين وثلاثة عشان تبدأ تتعود على الكلمات en arabe et en français باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. هنروح مع بعض للجزئية التانية وهي جزئية الدوكومون. الدوكومون كتير من الطلبة بتبدأ تمل وهي بتحل نظرا لطول القطعة، لكن هو كل الفكرة يا شباب ان احنا بنشوف موضوعات مختلفة علشان لو جالي اي موضوع في امتحان اخر السنة اقدر اتعامل معاه. نشوف مع بعض كده لي سو دوكومون بوي شوازي لا بون ريبونز. اقرأ القطعة ثم اختار الإجابة الصحيحة. افتكروا ترجموا ورايا كل نقطة. هنا بيقول لي لو فوتبال كرة القدم et un jeu entre deux équipes تكون لعبة بين فريقين. chaque équipe se compose de 11 joueurs. كل فريق مكون من 11 لاعب. un gardien de but واحد حارس مرمى et 10 joueurs و10 لاعبين. on court avec le ballon sur le terrain بنجري بالكرة على الأرض النجيلة pour le tirer au but de l'équipe adverse لكي نصوبها في مرمى الفريق المنافس pour marquer un but لكي نسجل هدف. le basket كرة السلة se joue avec 5 joueurs تلعب ب5 لاعبين par équipe للفريق. les joueurs courent sur les jambes اللاعبين يجروا في صالة الألعاب الرياضية pour lancer le ballon لكي يرموا الكرة dans le panier de l'autre équipe في سلة الفريق الآخر. le tennis التنس est un jeu à 2 joueurs تكون لعبة بلاعبين. on joue ce sport avec un balle et 2 raquettes بنلعب هذه الرياضة بكرة صغيرة ومضربين. on jette la balle بنضرب أو بنرمي الكرة avec la raquette بالمضرب à l'autre joueur إلى اللاعب الآخر à travers le filet عبر الشبكة. ديت الدوكومون يا شباب. شوف معانا نمرو 1. ce document donne des informations sur هذه القطعة تعطي معلومات عن un seul sport رياضة وحيدة، deux sports رياضتين، trois sports 3 رياضات وهي إجابة منضبطة، 4 sports 4 رياضات. 2. l'équipe de basket se compose de points joueurs فريق الباسكت مكون من نقط لاعبين. 2 دي 10 11 5 لاعبين. نمرو 3 on joue au basket on lance le ballon بنلعب كرة السلة بنرمي الكرة à travers le filet عبر الشبكة dans le panier في السلة وهي الإجابة الصحيحة dans le but في المرمى sur le terrain بالأرض النجيلة. نمرو 4 on joue au tennis avec نلعب تنس بي. on balle كرة صغيرة، un ballon كرة كبيرة، un vélo دراجة، 3 raquettes 3 مضارب والإجابة A. 5 le gardien de but est un joueur حارس المرمى يكون لاعب. de tennis لاعب تنس، de basket سلة، de football كرة قدم وهي إجابة صحيحة، de volleyball الكرة الطائرة. نمرو 6 on joue au foot بنلعب كرة القدم.
sur un terrain على الأرض النجيلة وهي إجابة صحيحة. sur un piste على ملعب الدراجات. تذكروا الترجمة ديت يا شباب هي بتجيب لي فعلا الأفكار اللي اتركنت بقالها فترة. سي sur un court على ملعب تنس. لا بيسين في حمام السباحة. وطبعا الإجابة دي بتفكرنا بالدرس بتاع الرياضة والمكان التي تقام فيه الرياضة والأداة المستخدمة للرياضة. نمرو 7 لو تونيس اي ان جو. التنس تكون لعبة. دو زيكيب بفريقين. دو جوار بلاعبين. دو بال بكرتين. دو فيلي بشبكتين. وطبعا الإجابة ب. وكده نبقى خلصنا دوكومون نمرو 1. الدوكومون نمرو 2 عنوانها بيقول لي سبور انديفيدال، رياضات فردية. ترجم معايا وفوق معايا من جديد. En France في فرنسا le sport est devenu الرياضة أصبحت une activité en plein développement، أصبحت نشاط في التنمية الكاملة. Les sportifs sont des plus nombreux، الرياضيين يكونوا عديدين يعني كتير جدا. Les sports individuels الرياضات الفردية sont les plus pratiqués تكون الأكثر ممارسة. plus d'un Français sur 3 أكتر من فرنسي من أصل 3 يعني بين كل 3 فرنسيين واحد براتيك ان سبور individual يمارس رياضة فردية. et un Français sur 15 وفرنسي من كل 15 براتيك ان سبور ديكيب يمارس رياضة فريق. يبقى معنى كده ان الرياضات الفردية أكثر ممارسة. Les Français adorent le jogging et les deltaplans. الفرنسيين بيعشقوا الجري والطيران الشراعي. الطيران الشراعي بتاع إعلان دوريتوس. Mais aujourd'hui لكن النهاردة on peut ajouter le tennis نستطيع أن نضيف le tennis التنس la natation السباحة et le cyclisme وركوب الدراجات. La pratique d'un sport dépend de l'âge et du niveau social. ممارسة الرياضة تعتمد على العمر وعلى المستوى الاجتماعي. Les femmes préfèrent les sports individuels. السيدات يفضلوا الرياضات الفردية. Mais elles pratiquent aussi لكنهم يمارسوا أيضا le basket الكرة السلة et le handball وكرة اليد en équipe من الرياضات الفرق. Les femmes sont aussi nombreuses. السيدات يكونوا أيضا كثيرات. que les hommes عن الرجالة يعني الستات أكتر من الرجالة à pratiquer le ski في ممارسة التزحلق على الجليد la marche والمشي et la randonnée والتجول الرياضي. numéro 1 le handball est un sport. الهاندبول بتكون رياضة. individual فردية. نوتيك مائية. كولكتيف جماعية وهي إجابة صحيحة. إكسترام خطيرة. افتكروا الكلمات كويس. 2 En France les sports individuels sont les plus. في فرنسا الرياضات الفردية تكون الأكثر. إكسترام خطورة. دونجرو برضو بنفس المعنى خطورة. براتيكي ممارسة وهي إجابة صحيحة. ديفيسيل صعبة. numéro 3 plus d'un Français sur 3 pratique un sport d'équipe. أكثر من فرنسي من أصل نقط يمارس رياضة جماعية. 3 30 15 وهي الإجابة الصحيحة. 20 numéro 4 les Français aiment beaucoup. الفرنسيين بيحبوا قوي. لا بوكس الملاكمة. لو رافتنج التجديف.
le karaté الكاراتيه. le jogging الجري. Numéro 5 en France aujourd'hui les Français la natation. في فرنسا النهارده الفرنسيين نقط السباحة. adore يعشقوا. ne préfère pas لا يفضلوا. n'aime pas لا يحبوا. déteste بيكرهوا. Numéro 6 la pratique d'un sport dépend. ممارسة الرياضة تعتمد. de niveau social seulement على المستوى الاجتماعي فقط. de l'âge seulement على العمر فقط. de l'âge et du niveau social عن العمر والمستوى الاجتماعي. du physique عن الجسد. Numéro 7 les femmes françaises sont. الستات الفرنسيات بيكونوا numereuses que les hommes. عددهم أكتر من الرجالة à pratiquer la randonnée في ممارسة الجولات الرياضية. moi أقل. aussi أيضا. très جدا. plus أكثر. وهنا دي الإجابة الصحيحة نظرا لوجود المقارنة. نروح مع بعض للقطعة الثالثة يا شباب. de دافيد من دافيد. à زين إلى زين. objet الموضوع جويي en France يوليو في فرنسا. ترجموا معايا ومحدش يكسل وفوقوا. دافيد بيقول له بونجور زين. صباح الخير يا زين. سافا هل أنت بخير؟ je t'invite à passer. أنا أدعوك لقضاء le mois de juillet chez moi en France. لقضاء شهر يوليو عندي في فرنسا. si tu aimes la montagne لو أنت بتحب الجبل. on peut faire de la randonnée. نستطيع أن نقوم بعمل جولة رياضية. ou de l'escalade أو التسلق. si tu préfères la mer لو بتفضل البحر. alors c'est la natation le surf. إذن إنها السباحة وركوب الأمواج. et on peut aussi faire du vélo. ونستطيع أيضا أن نمارس ركوب الدراجات. après le coucher du soleil بعد غروب الشمس. je sais que أنا عارف إن tu es passionné de photographie. إنك شغوف بالتصوير بتحب التصوير. alors إذن tu vas faire un CD des photos de tes souvenirs en France. إذن أنت هتعمل CD عليه صور تذكارية بفرنسا. écris-moi اكتب لي la date de ton arrivée تاريخ وصولك pour t'attendre à l'aéroport لكي أنتظرك في المطار. numéro 1 دافيد invite زين à venir en France. دافيد يدعو زين لكي يأتي إلى فرنسا. en été في الصيف. en automne في الخريف. en hiver في الشتاء. au printemps في الربيع. الإجابة A. ونلاحظ هنا إن كل فصول السنة تأخذ en ما عدا الربيع بتاخد E. 2 les deux copains vont pratiquer. الصديقين سيمارسوا la natation السباحة. la boxe الملاكمة. le football كرة القدم. le tennis التنس. والإجابة A. 3 le soir في المساء les deux copains vont faire. الصديقين هيعملوا de la natation سباحة. de la randonnée جولة رياضية. de l'escalade التسلق. du vélo ركوب الدراجات. numéro 4 زين admire beaucoup. زين يعجب كثيرا. le chant الغناء. la musique الموسيقى. la photographe التصوير. le dessin الرسم.
Numéro 4 دافيد propose à زين de passer en France. دافيد يقترح على زين أنه يقضي نقط في فرنسا. une semaine أسبوع. 2 semaines أسبوعين. 3 semaines 3 أسابيع. 4 semaines 4 أسابيع لأنه بيقترح عليه قضاء شهر يوليو. Numéro 6 زين va partir en France. سيرحل إلى فرنسا. en train بالقطار. en avion بالطائرة. en bateau بالمركب. en bus بالأتوبيس. Numéro 7 دافيد demande à زين. بيطلب من زين. de lui envoyer un CD de ses photos. أن يرسل إليه CD بصوره. de lui parler de ses activités. أن يتحدث إليه عن الأنشطة. de l'informer la date de son arrivée. بأن يخبره بتاريخ وصوله. de décrire son pays. بأن يصف بلده. والإجابة طبعا C. هنروح مع بعض في القطعة رقم 4. عنوانها لا ليمونتاسيون دي فرونسي أي تغذية الفرنسيين. ترجم معايا والإجابة عليكم. ترجم معايا والإجابة عليكم. هعرض الإجابة من غير قراءة. سي بيان كونو إنه من المعروف جيدا. Les Français sont des gros mangeurs de fromage. إن الفرنسيين بيكونوا أكيلة جبن. دي كرواسون وكرواسون. دي ساندويتش وساندويتشات. Les Français sont les premiers consommateurs de fromage. الفرنسيين بيكونوا أوائل المستهلكين من الجبن. أكتر ناس بيستهلكوا جبنة. Le fromage est le produit laitier préféré. الجبنة بتكون المنتج اللبني المفضل دي فرنسي للفرنسيين devant le yaourt أمام الزبادي. يعني دخلوا الجبنة والزبادي في مقارنة يا عيني ويتخانقوا. Il existe plus de 1000 sortes de fromage en France. بيخرج أكتر من 1000 نوع من الجبن من فرنسا. Et chaque Français en consomme environ 25 kilos par an. وكل فرنسي بيستهلك منها أي من الجبن حوالي 25 كيلو سنويا. Les Français ne mangent pas de croissants. الفرنسيين لا يأكلوا كرواسون à chaque petit déjeuner في كل فطار. Ils en mangent parfois. هم بياكلوا منها أحيانا le week-end في الويك-اند ou quand ils sont en vacances أو عندما يكونوا في أجازة. et c'est mieux وهذا أفضل pour la santé للصحة. car un croissant لأن الكرواسون c'est gras إنه دهني et plein de sucre ومليء بالسكر. حضرتكم بتجاوبوا وبتشوفوا الإجابة بدون ترجمة. يعني كلها ترجمة وترجم رأس السؤال بس. 1. Ce document nous donne des informations sur. هذه القطعة تعطينا معلومات عن. deux. En France on mange parfois des croissants. في فرنسا بناكل أحيانا كرواسون. 3. Le français consomme de fromage environ. الفرنسي بيستهلك من الجبنة حوالي. طبعا ديت قطع للإكزرسيس للتدريب عشان تكون جاهز للامتحان. Les Français mangent. الفرنسيين بيأكلوا fromage que tous les autres européens. جبنة عن كل الأوروبيين الآخرين. Numéro 5. En France, il y a plus de 1000 sortes. في فرنسا يوجد أكثر من 1000 نوع.
Numéro 6. Manger beaucoup de croissants c'est point pour la santé. أن نأكل كثير من الكرواسون إنه نقط للصحة. Numéro 7. Selon le document le croissant est plein d'œufs. وفقا للقطعة الكرواسون بيكون مليء ب. هنطير مع بعض ونروح مع بعض للقطعة رقم 5. برضو بنترجم مع بعض يا شباب. Les Français aiment la bonne cuisine. الفرنسيين بيحبوا الطبخ الجيد. Ils déjeunent vers 2h30. بيتغدوا حوالي الساعة 12:30. Souvent à l'extérieur de la maison. غالبا خارج المنزل. Et ils dînent vers 6h à la maison. وبيتعشوا حوالي الساعة 6 في المنزل. Au dîner في العشاء. Toute la famille est ensemble. كل الأسرة تكون سويا. On mange bien le soir. نأكل جيدا في المساء. Attention انتبهوا. On ne met pas tous les plats en même temps. لا نضع كل الأطباق في نفس الوقت. Mais les autres après les autres. لكن الآخرين بعد الآخرين. يعني طبق طبق كده. وهيبدأ يشرح لي ازاي يعني. On commence toujours par l'entrée. نبدأ دائما بالمقبلات. Des légumes خضار اللي هو دي سلاد سلطات. دي كونكومبر خيار. دي كاروت جزر. مي اون هيفير لكن في الشتاء. سي لا سوب إنها الشوربة. ensuite بعد ذلك on sert le plat principal. بنقدم الطبق الرئيسي اللي هو عبارة عن de la viande, du poulet ou du poisson. لحمة أو فراخ أو سمك. avec des légumes cuits. بخضروات مطبوخة. بوم دو تير بطاطس. haricots verts فاصوليا خضراء. كورجات كوسة. du riz ou des pâtés رز أو مكرونة. et pour finir وللنهاية le dessert التحلية. un fruit فاكهة. un gâteau قطعة جاتو أو en glace أو آيس كريم. نروح نستعرض مع بعض التدريبات. نمرو 1. ce document parle des habitudes. هذه القطعة تتحدث عن عادات. 2. Les Français préfèrent prendre le dîner. الفرنسيين بيفضلوا يتناولوا العشاء. Numéro 3. Les Français mangent bien. الفرنسيين بيأكلوا جيدا. يعني بيأكلوا أكلة قوية. Numéro 4. Les familles françaises prennent le déjeuner souvent. الفرنسيين الأسر الفرنسية تتناول الغداء غالبا. Numéro 5. En hiver, les Français préfèrent commencer le dîner par. في الشتاء الفرنسيين بيفضلوا يبدأوا العشاء ب. Numéro 6. Au dîner, les Français mettent. في العشاء الفرنسيين يضعوا. Numéro 7. Comme dessert, les Français prennent. كتحلية الفرنسيين يتناولوا. دي طبعا قطع للتدريبات. بنحل معاكم وبنترجم معاكم عشان نستفاد من الطريقة بتاعة الإجابة. القطعة السادسة والأخيرة في جزئية القطع. ريسيت دو شيف وصفة شيف. بونجور شي تيلي سبيكتاتور. صباح الخير أعزائي مشاهدي التلفزيون. Vous allez voir. أنتم هتشوفوا.
comment faire un quiche كيفية عمل فطائر حدقة. et si vous avez des questions ولو عندكم أسئلة n'hésitez pas de nous téléphoner لا تترددوا بأن تتصلوا بنا. tout d'abord أولا وقبل كل شيء il faut avoir 200 grammes de pâté brisé لازم تحضر 200 جرام من المكرونة المكسورة. 200 grammes de saucisse 200 جرام سجق et vous le coupez en petits morceaux ولازم تقطعوهم لقطع صغيرة. 30 جرام de beurre 30 جرام زبدة. 3 œufs 3 بيضات. 1 demi litre de lait نص لتر لبن. du sel et du poivre ملح وفلفل. vous mettez la pâté dans l'eau bouillante ضع المكرونة في الماء المغلي. puis cassez les œufs ثم كسر البيض. et mélangez avec la crème fraîche وخلطهم مع الكريمة الطازجة الوليه واللبن. ajoutez un peu de poivre et de sel أضف قليل من الفلفل والملح. mettez le beurre sur les saucisses chaudes ضع الزبدة على السجق الساخن. puis versez le ثم فضيهم et mélange واخلطهم sur le plat de pâté et des saucisses في الطبق اللي فيه المكرونة والسوسيس. mettez le plat dans le four ضع الطبق في الفرن pendant 45 minutes لمدة 45 دقيقة. اوعوا حد يا شباب يعمل الوصفة دي هيطلع عجينة وحشة قوي. تعالوا نشوف الاكزرسيز. نمرو 1 لا ريسيت دو شيف ايه وصفة الشيف تكون. طبعا دي برضو من التدريبات ليكم. 2 les téléspectateurs vont voir comment faire. مشاهدي التلفزيون سيشاهدوا كيفية عمل. نمرو 3 on met نضع نقط dans l'eau bouillante في الماء المغلي. نمرو 4 il faut point du lait pour faire un quiche. يلزم نقط من اللبن لعمل فطيرة حادقة. نمرو 5 à la fin pour faire cuire la quiche on la met dans. في النهاية علشان نطبخ الفطيرة نضعها في. نمرو 6 on fait cuire la quiche pour بنطهو الفطيرة علشان أو لمدة هنا. نمرو 7 les saucisses doivent être السجق لازم يكون نقط avant d'ajouter le beurre قبل أن نضيف الزبدة. وبكده بنكون أنهينا الجزئية الخاصة بالدوكومون. أهم حاجة في الدوكومون تقرأ في البداية 3 مرات وبعدين أبدأ أجاوب. ما جاوبش بالشبه، الإجابة بالشبه بتلخبط. السيتواسيون المواقف طبعا لازم أقرأ رأس الموقف قراءة منضبطة علشان أقدر أختار اختيار صحيح. ولازم أحل واخد النقطة كما ينبغي. ده نقرأ النقطة والإجابات الأربعة وبعدين أختار المناسب زي ما هنعمل كده مع بعض. إحنا عندنا 30 موقف. أولهم بيقول لي vous voulez faire de course vous dit. تريد أن تتسوق وتقول je vais aller à la bibliothèque. أنا سأذهب إلى المكتبة. je vais aller au marché. سأذهب إلى السوق. الترجمة شغالة ورايا يا شباب. je vais aller dans ma chambre. أنا سأذهب إلى غرفتي. je vais faire la vaisselle. أنا هغسل المواعين. وطبعا الإجابة B. 2 pour vous informer sur le prix des bananes vous dit. لكي تستعلم عن سعر الموز تقول je voudrais un kilo de bananes. أنا أريد كيلو موز. ça coûte 13 livres
ده تكلفته 13 جنيه. Ça fait combien؟ بكم هذا؟ Ça fait 7 livres، ده ب7 جنيه. والإجابة سي. Numéro 3. Le pâtissier vous demande ce que vous voulez vous dit. الحلواني بيسألك ماذا تريد، وأنت تقول 2 كيلو d'orange، 2 كيلو برتقال. En bouteille de minéral، زجاجة ماء معدنية. Un gâteau au chocolat، gâteau بالشوكولا. 25 جرام de beurre، 250 جرام من الزبدة. والإجابة سي. Numéro 4. Votre ami vous demande pourquoi vous ne prenez pas de glace. vous dit. زميلك بيسألك لماذا لا تتناول الآيس كريم، وأنت تقول J'ai mal aux dents، أشعر بألم في الأسنان. Cette glace est artisanale، هذا الآيس كريم يكون حرفي، يعني معمول بطريقة جيدة. J'aime beaucoup les produits surgelés، أحب كثيرا المنتجات المثلجة. J'aime les poissons froids، أنا بحب المشروبات الباردة. Numéro 5. Un ami te demande la quantité de sucre qu'on doit mettre dans la tarte aux pommes. Elle dit. صديقة تسألك عن كمية السكر اللي لازم نحطها في تورتة التفاح، وهي تقول، يعني هي اللي بتسأل On doit mettre 250 grammes de sucre، لازم نحط 250 جرام من السكر. La tarte aux pommes c'est délicieux، تورتة التفاح إنها لذيذة. Combien de grammes de sucre tu mets dans la tarte aux pommes؟ كم جرام من السكر تضع في تورتة التفاح؟ J'aime les poissons froids، أحب المشروبات الباردة. Numéro 6. Un ami vous demande où vous allez pour faire le course. vous dit. صديق يسألك أين تذهب للتسوق، وأنت تقول au zoo، au jardin، au supermarché، au lycée. والإجابة سي اللي هي السوبر ماركت. Numéro 7. Au rayon des produits sucrés. vous dit. في قسم المنتجات السكرية، أنت تقول Je voudrais du chocolat، أريد شوكولا. Je voudrais des crevettes، أريد جمبري. Je voudrais du poulet، أريد فراخ. Je voudrais du fromage، أريد جبنة. 8. Votre copain vous demande ce qu'il y a au rayon produits de la mer. vous dit. زميلك بيسألك ماذا يوجد في قسم منتجات البحر، وأنت تقول Il y a des croissants، يوجد كرواسون. J'aime beaucoup les produits de la mer، أحب كثيرا منتجات البحر. Voilà le rayon produits de la mer، ها هو قسم منتجات البحر. Il y a des crevettes et des huîtres، يوجد جمبري وجندوفلي. 9. Dans l'épicier vous dit à l'épicier، في محل البقالة أنت بتقول للبقال Je voudrais une chemise blanche، أريد قميص أبيض. Je voudrais des huîtres، أريد جندوفلي. Je voudrais 1 كيلو de viande، أريد كيلو لحمة. Je voudrais de fromage، أريد جبنة. Numéro 10. Tu demandes à un copain les matières grasses dont il mange. il dit. تسأل صديقك عن المواد الدهنية حيث هو يأكل، وهو يقول J'aime beaucoup la viande، أحب كثيرا اللحمة، واللحمة بروتينات مش دهون. Je mets de beurre sur ma tartine، أضع زبدة على التوست. Je mange des légumes، باكل خضار. Voilà le yaourt، ها هي الزبادي. 11. Vous demandez à un copain ce qu'il aime manger au petit déjeuner. il vous répond. تسأل صديقك
ماذا يحب أن يأكل في الفطار؟ وهو يقول: Je prends mon petit déjeuner à la maison. أتناول فطاري في المنزل. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. أتناول فطاري الساعة 8. Je prends de la confiture et du beurre. أتناول مربى وزبدة. Je prends mon petit déjeuner avec mon père. أتناول فطاري مع أبي. 12. Un ami vous demande quel est votre plat préféré vous dit. صديق يسألك ما يكون طبقك المفضل وأنت تقول: Je prends mon petit déjeuner au restaurant. أتناول فطاري في المطعم. Je préfère manger avec mes amis. أفضل أن أكل مع أصحابي. J'aime manger du riz avec du poulet. بحب آكل رز بفراخ. J'aime manger à 10 heures. بحب آكل الساعة 10. Numéro 13. Vous demandez à votre mère. بتسأل مامتك. C'est qu'elle va préparer pour le dîner. ماذا هي ستحضر للعشاء؟ vous dit وأنت تقول: Qu'est-ce qu'on va manger ce soir؟ ماذا سنأكل هذا المساء؟ J'ai faim. أنا جعان. Je bois trop de coca. أنا بشرب كثير من الكوكا. Je mange du poisson. أنا باكل سمك. Numéro 14. Vous voulez manger vous dit à votre mère. تريد أن تأكل وتقول لمامتك: J'ai faim. أنا جعان. J'ai soif. أنا عطشان. J'ai peur. أنا خايف. Je suis fatigué. أنا مرهق. 15. Votre ami veut maigrir. Vous lui dit. صديقك يريد أن يرفع. عايز يبقى رفيع وانت بتقول له: Ne mange pas de tout. لا تأكل على الإطلاق. Repousse-toi au lit. استريح في السرير. Fais du sport et mange peu. مارس الرياضة وكل قليل. Mange beaucoup de viande. كل كثير من اللحوم. 16. Tu demandes à un ami quel sport nautique il préfère. Il dit. تسأل صديقك أي رياضة مائية هو يفضل وهو يقول: L'escalade التسلق. La plongée الغطس. La pétanque الكرة الحديدية. Le badminton تنس الريشة. Numéro 17. Ta mère tu demandes de qui t'entraîne au ski. Tu dis. مامتك بتسألك من يدربك للتزحلق على الجليد وأنت تقول: C'est le gardien de but. إنه حارس المرمى. C'est l'arbitre. إنه الحكم. C'est le sifflet. إنها الصفارة. C'est le moniteur. إنه المدرب وده مدرب للرياضات الخطيرة. 18. Vous proposez une idée à votre ami. Vous dit. تقترح فكرة إلى صديقك وتقول: Comment tu trouves ce film? إيه رأيك في هذا الفيلم؟ Ça te dit de sortir. ما رأيك بأن نخرج؟ D'accord. موافق. Tu vas où? أين تذهب؟ 19. Vous demandez à votre ami de venir chez vous. Il refuse. dit. بتطلب من صديقك أن يأتي عندك وهو يرفض ويقول: Je veux bien. أود ذلك. C'est une bonne idée. إنها فكرة جيدة. Pourquoi pas? ليه لأ؟ Ça ne me dit rien. هذا لا يناسبني أو لا يهمني. 20. Vous n'acceptez pas l'invitation de votre ami. Vous dit. أنت لم تقبل دعوة صديقك وتقول: C'est une bonne idée. إنها فكرة جيدة. Désolé, je suis fatigué. آسف أنا مرهق. D'accord, je vais venir. موافق أنا هاجي.
avec plaisir بكل سرور. 21. Votre ami vous demande combien de fois par semaine vous pratiquez votre sport préféré vous dit. زميلك يسألك كم عدد المرات أسبوعيا تمارس رياضتك المفضلة وأنت تقول. Le judo 3 jours 3 أيام au club في النادي en maillot زي الرياضي. 22. Vous donnez un conseil à un ami pour être en bonne forme vous dit. تعطي نصيحة لصديقك لكي يكون في كامل اللياقة وتقول. Il faut aller à la patinoire لازم تذهب إلى ساحة التزحلق. Il faut lire beaucoup لازم تقرأ كتير. Il faut prendre la piste cyclable لازم تمشي في طريق الدراجات. Il faut pratiquer le sport لازم تمارس الرياضة. 23. Il y a un incendie dans votre quartier vous dit. توجد حريق في حيك السكني وأنت تقول. Appelez vite le vétérinaire استدعي سريعا الطبيب البيطري. Appelez vite le pompier استدعي سريعا رجل الإطفاء. Appelez vite le dentiste استدعي سريعا طبيب الأسنان. Appelez vite le médecin استدعي سريعا الطبيب. 24. Pour donner un conseil à votre équipe vous dit. لكي تعطي نصيحة لفريقك تقول. Le football est ma passion. كرة القدم إنها عشقي. J'encourage l'équipe de الأهلي. أشجع فريق الأهلي. Ne gagnez pas le match. لا تفوزوا بالمباراة. Jouez bien. العبوا كويس. 25. Un ami vous demande ce qu'il fait pour faire depuis temps que vous dit. صديق بيسألك ما يلزم لممارسة الكرة الحديدية وأنت تقول. 2 raquettes et un volant. مضربين وكرة ريشة. un maillot de bain زي سباحة. un ballon et des baskets. كرة كبيرة وحذاء رياضي. دي بول كرات من الحديد. والإجابة هنا يا شباب اللي هي دي مش 26. Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire vous dit. تشرح إلى صديقك كيفية الذهاب إلى ساحة التزحلق وتقول. Sais-tu on fait du patin à glace. إنه من أين نمارس التزحلق على الجليد. B. J'aime aller à la patinoire. أحب أن أذهب إلى ساحة التزحلق. C. Le vendredi je vais à la patinoire. يوم الجمعة أذهب إلى ساحة التزحلق. Traverse le pont et tourne à droite. أعبر الكوبري ولف يمين. وهي ديت الوصف. 27. Vous conseillez à votre sœur de faire du ski. Vous lui dites. تنصح أختك بممارسة التزحلق على الجليد وأنت تقول لها. Allez à la montagne. اذهبي إلى الجبل. Allez à la campagne. اذهبي إلى الريف. Allez à la mer. اذهبي إلى البحر. Allez à la piscine. اذهبي إلى البسين. 28. Vous demandez à votre ami quel sport il préfère il dit. تسأل صديقك أي رياضة هو يفضل وهو يقول. J'aime les maths. أحب الرياضيات. J'aime aller au club. أحب أن أذهب إلى النادي. Je vais au club à midi. أذهب إلى النادي ظهرا. J'aime la natation. بحب السباحة. 29. Vous vous informez sur les résultats de match vous dit.
تستعلم عن نتائج المباراة وتقول Qui a gagné le match؟ مين فاز بالمباراة؟ Quand commence le match؟ متى تبدأ المباراة؟ Combien d'heures dure le match؟ كم عدد الساعات التي تستغرقها المباراة؟ Quelle équipe encourages-tu؟ أي فريق تشجع؟ 30 Vous vous informez sur l'équipe préférée de votre ami vous dit تستعلم عن الفريق المفضل لصديقك وتقول Quelle équipe va gagner le match؟ أي فريق سيفوز بالمباراة؟ Tu détestes quelle équipe؟ أنت بتكره أي فريق؟ Tu encourages quelle équipe؟ أنت بتشجع أي فريق؟ Quelle équipe porte le maillot rouge؟ أي فريق يرتدي الزي الأحمر؟ وبكده يا شباب بنكون أنهينا جزئية السيتواسيون المواقف. ولا تنسوا اللي ظهرت قدامكم على الشاشة. الفيديو اللي جاي هنكمل فيه جزء من القواعد، لأن القواعد قسمناها على فيديوهين. الفيديو اللي بعد دوت مباشرة في أدوات النكرة والمعرفة والتجزئة وصفات الإشارة والملكية وارتباط الأفعال مع حروف الجر والأدوات وأدوات الاستفهام والضمائر الشخصية. أتمنى أن الجميع يكون استفاد من الفيديو دوت وترجم كل حاجة كويس. وما تنسوش الكراسة اللي نعمل نصها للكلمات الغريبة ونصها التاني للقواعد اللي بنغلط فيها على طول. وبالطريقة ديت إن شاء الله تجيبوا فول مارك في نهاية السنة. بالتوفيق ليكم. كان معكم مسيو أحمد عماد، وفي انتظار أسئلتكم على رقم 010-10-24-2004 على الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.